নমস্কার বন্ধুরা, আমি তোমাদের নতুন বন্ধু। তো চলুন বন্ধুরা, সবার প্রথমে টিউটার এবং প্রেশার মিট চেক করে নিই। এবার ভোকালটা চেক করে নিই। ভোকালটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। তো এবার সেই বীরভূমের অরিজিনাল হামিং বেসটা শুনে নিই। তো চলুন বন্ধুরা, এবার আমরা সেই বীরভূম স্টাইলে সাউন্ড চেক শুরু করি। बेटा तुम बच्चे थे, बच्चे हो और अपने बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहोगे। भूल मत जाना कि बेटे बाप से आगे ना कभी गए हैं ना कभी जा पाएंगे। समझे बेटा? के औलाद बाप है हम तोर, बाप है हम तोर, बाप 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 है हम तोर। तेरी अकड़ भी तोड़ूंगा, तेरी पकड़ भी तोड़ूंगा, अपने बेस के प्रहार से तेरी जकड़ भी तोड़ूंगा और साथ ही साथ तुझे आज मैं हराकर तेरा घमंड भी तोड़ूंगा। हम बाप हैं, बाप। Rijwan mixing.